नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ सेप्टेम्बर मास 5 तारिख शुक्रवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानीपर आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आसतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, देशवासी को मोदी सरकार देले बड़ उपहार। यही अत्यावश्यक सामग्री उपर जीएसटी ह्रास। सेपटे जीएसटी परिषद 56तम बैठक अनेक अत्यावश्यक नित्य व्यवहार्य सामग्री एवं सेवा उपर जीएसटी हटाइबा पई निष्पत्ति निया जाइछि, जहाँ साधारण लोकों पकेट उपर सकारात्मक प्रभाव पकाइब। एही बैठक केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अध्यक्षतार अनुष्ठित होइथिला। बैठक में टिकस हार परिवर्तन सहित टिकस स्लैब को पुणी सरल करने द्रुत गति काम करा जाउछि। आउ बैठक पर अर्थमंत्री सूचना देइथिले जे एबे क्षीर, छेना एवं पनीर उपरे कौनसी टिकस पड़िबो नाही। पूर्व एगुड़िक उपरे 5% जीएसटी लागू करा जाउथिला। एबे शिक्षा संबंधी सामग्री एवं स्वास्थ्य बीमा भली सेवा उपरे 0 टिकस लागू करबा पई मध्य निष्पत्ति निया जाइछि। एहा सह 12% एवं 28% टिकस स्लैब उच्छेद करा जाइछि। एबे अधिकांश सामग्री केवल 5% किंबा 18% स्लैब रे रहिबो। एही परिवर्तन मध्यवित्त वर्गों पई किछि जिनिस सस्ता करि पारे। 22 सेप्टेम्बर लागू हेबो एही स्लैब। परवर्ती खबर, लघुचाप प्रभाव रे राज्य रे 7 जाए प्रबल वर्षा। सेपटे उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे लघुचाप अधिक घनीभूत होई सुदृश्य लघुचाप क्षेत्र रे परिणत होईछि। आगामी 24 घंटा रे यह उत्तर ओडिशा और तत् संलग्न झारखंड और उत्तर छत्तीसगढ़ मध्य दे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबार संभावना रही। आज प्रबल वर्षा पाई 3 जिला झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ और संबलपुर जिले को येलो वार्निंग दिया जाइछि। यह सहित 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटा बेगरे पवन बहिबा सहित बिजुली घड़घड़ प्रभाव देखा मिलिबो। लघुचाप प्रभाव में आसंता 7 तारिख जाए प्रबल वर्षा पे येलो वार्निंग दिया जाइछि। परवर्ती खबर, राज्य कांग्रेस सभापति भक्त दासଙ୍କ टेंशन बढ़िला। सेपटे मुहमाड़ी तले पड़िथिबा कांग्रेस को साधारण निर्वाचन पर बल देइथिले भक्त दास। कांग्रेस हाईकमांड राहुल गांधी ओडिशा कांग्रेस नव कलबर कले ओ भक्त दासଙ୍କ भली जने टाउन संगठन को देले दायित्व। भक्त भी पूरा दम रे संगठन को सजाड़िबा को अंटा भिड़िले। हेले मास केतरा जाइनी कांग्रेस को पुराना रोग फेरिछि। दल भितर धीरे धीरे भक्त विरोधी स्वर तेजिलानी। ऊपर को चिक चिक दिशुथिबा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय भितर एबे असंतोष दाना बांधिछि। निकट रे विधायक रमेश जेना युवा छात्र को नहीं करथिबा सभा गोटे संकेत मात्र। केवल रमेश नुहति, कांग्रेस अनेक छामुआ नेता राजधानी रे मिली कलेनी। किछि वरिष्ठ नेतांग घरे नियमित बैठक बसुछि। मौका देखि विरोधी गोष्ठी चौका मारिबा पई प्रस्तुत चलाइछंती। जिला कांग्रेस सभापति चयन जदि तांको सपक्ष रे न जाए तेबे यह विस्फोरक रूप नहीं पारे। परवर्ती खबर, मृत्यु सहित संग्राम करुछंती अभिजीत मजुमदार। स्वास्थ्य अवस्था गुरुतर पर एम्स रे भर्ती। सेपटे कटक रे एक घरे हस्पिटाल चिकित्सित होउथिले अभिजीत मजुमदार। ओडिशा रे ही लोकप्रिय गायक तथा संगीत निर्देशक और प्रयोजक लिभर जनित रोग रे आक्रांत होइथिबा जणा पड़िछि। हठात तांको स्वास्थ्य अवस्था बिगड़ी जिबारु कटक रे एक प्राइवेट हस्पिटाल अभिजीत को निया जाइथिला। सेठारे किछि दिन चिकित्सा परे स्वास्थ्य अवस्थार सुधार आसी नथिला, जेउ कारणରୁ वर्तमान अभिजीत को एम्स को स्थानांतर करा जाइछि। परवर्ती खबर, सिपाही कनेस्टेबल नियुक्ति मामला रे हाईकोर्ट बड़ राय। सेपटे लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड नियुक्ति मामलार पूर्णछेद पकाइला हाईकोर्ट। तेबे पूर्व जारी कर जाइथिबा कारण दर्शाओ नोटिस जवाब आवेदनकारी ओडिशा अधस्तन कर्मचारी चयन कमिशन निकट दाखल करिवे। कमिशन जवाब को विचार को नहीं एही प्रसंग रे निष्पत्ति ग्रहण करबा पर्यंत 377 लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर फॉरेस्ट और फॉरेस्ट गार्ड पद पूरण कराजिबो नाही बोली हाईकोर्ट निर्देश दैछंती। अन्यपटे सिपाही कनेस्टेबल पद रे नियुक्ति आशायी को हाईकोर्ट बड़ आश्वस्त मिलिछि। बयस सीमा कोहल पर चूड़ांत चयन तालिका स्नान पाइथिबा केतेक प्रार्थी सेमानक नियुक्ति प्रभावित हेबा आशंका करी हाईकोर्ट द्वारस्थ होइथिले। मामलार शुणाणी समय सरकार तरफरु एडवोकेट जनरल पीताम्बर आचार्य कहिथिले बयस सीमा कोहल पर चयन कर जाइथिबा प्रार्थीଙ୍କ ପାଇଁ पूर्व तालिकार प्रार्थी प्रभावित हेबार कौनसी संभावना नहीं। एडवोकेट जनरल युक्ति को विचार को नहीं हाईकोर्ट ए संपर्कित मामला गुड़िकर शुणाणी पूर्णछेद पकाइछंती। परवर्ती खबर, ट्रंप को लगिला बड़ झटका। ट्रंप शुल्क निष्पत्ति को खारज कले कोर्ट।
सेपटे अमेरिकार फेडराल कोर्ट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुल्क निष्पत्ति को खारज कर कोर्ट स्पष्ट भाव में कहते जे राष्ट्रपति ही अधिकार नहीं। तेणु एवं मामलें डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन बुधवार दिन शुल्क सहित जड़ित ही गुरुत्वपूर्ण मामलें अमेरिका सुप्रीम कोर्ट तुरंत हस्तक्षेप लोड़ी। ट्रंप प्रशासन चाहूँगी जे सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट करंतु जे राष्ट्रपति संघीय आईन अनुजाई व्यापक आमदानी शुल्क लागू करिबार अधिकार अच्छी कि नहीं। अमेरिकार सुप्रीम कोर्ट निष्पत्ति उपरे सारा विश्वर नजर रही कारण अमेरिकार सुप्रीम कोर्ट एवं निष्पत्ति नेबे जे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा विभिन्न देश उपरे लगा जाइतिबा शुल्क आईनगत ना बेआईन सेथिपई विश्वर नजर अमेरिकार सुप्रीम कोर्ट निष्पत्ति उपरे निबद्ध। ट्रंप द्वारा कर जाइतिबा ही आवेदन फेडराल सर्किटर अमेरिका आपेल्स कोर्ट निष्पत्ति को चैलेंज करे जेउथिरे कुहा जाइथिला जे राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगा जाइतिबा अधिकांश शुल्क बेआईन कारण सेगुड़िक जरूरीकालीन क्षमता आईन अनुपयुक्त व्यवहार थिला। परवर्ती खबर फोन पे गूगल पे को नहीं आसला बड़ खबर कारण एणिके ऑनलाइन रे ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं आपण असुविधार पड़ेनि कहीं पूर्व 1 लाख टंका रखा जाइथिबा ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाई दिया जाइछि। एनपीसीआई एवं टैक्स बीमा प्रीमियम लोन ईएमआई एवं शेयर बजार इन्वेस्ट पर ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाई देइछि। एणिके यूजर्स माने 24 घंटा भितर 10 लाख टंका पर्यंत ट्रांजैक्शन करि परिबे कारण चलित वर्ष सेप्टेम्बर 15 तारिख टैक्स भरिबार शेष दिन रही। तेणु यही कारणरू एनपीसीआई टैक्स संपर्कित ही यूपीआई ट्रांजैक्शन नियम रे बड़ परिवर्तन आनिछि। एणिके लोक माने गोटे थरके 5 लाख टंका एवं 24 घंटा भितर 10 लाख टंका ट्रांजैक्शन करि परिबे जार फायदा लोकों को मिलिबो। तेबे यही परिवर्तन केवल पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन पई लागू हेबो अर्थात आपण निज अकाउंट रु बीमा कंपनी ब्रोकरेज फर्म टैक्स पोर्टाल को टंका पठाई परिबे। पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन पई एही लिमिट पूर्व भली 1 लाख टंका रखा जाइछि। परवर्ती खबर कैंसर रोगी परिवार उपरू बोझ कमाइबाकू मोदी सरकार बड़ निष्पत्ति कारण भारत में कर्कट रोग चिकित्सा सबुबले रोगी एवं तांको परिवार उपर एक आर्थिक बोझ होई आसीछि। केमोथेरापी औषध परीक्षा एवं दीर्घकालीन चिकित्सा जोगु लक्ष लक्ष टंका खर्च हुए यह उपरे जीएसटी अतिरिक्त बोझ एही खर्च को आहुरी वृद्धि करुथिला किंतु वर्तमान सरकार एक बड़ पदक्षेप नहीं कर्कट रोग चिकित्सा सहित जड़ित औषध एवं सेवा उपरे जीएसटी ह्रास करिसंती। यह रोगी एवं सेमानक परिवार को आर्थिक आश्वस्त प्रदान करिबो। केमोथेरापी होउछि कर्कट रोग चिकित्सार सबुठारु महंगा एवं दीर्घस्थायी प्रक्रिया। केमोथेरापी औषधर मूल्य प्राय 1 लाख टंका पर्यंत आसी थाए। पूर्व जीएसटी लागू हेबा परे मोट खर्च 1,12,000 टंका हेउथिला किंतु वर्तमान जीएसटी शून्य हेबा परे रोगी माने सीधा सड़क 12,000 टंका संचय करिबे। परवर्ती खबर अक्टोबर 7 रु भविष्य व्रत आरंभ ऑनलाइन माध्यम रे हेबो पंजीकरण व्यवस्था सेपटे सुचारू रूपे परिचालन पई पुरी सर्किट हाउस रे जिलापाल अध्यक्षतार प्रस्तुत बैठक अनुष्ठित होईछि कारण हव्यशाली माने मास धरी श्रीक्षेत्र रे रहिबाकू आसुथिबारु सेमानक समस्त सुविधा पई समस्त व्यवस्था करिबा पई परामर्श दैछन्ति जिलापाल। विगत वर्ष भली चलित वर्ष मध्य ऑनलाइन माध्यम रे पंजीकरण कराजिबो एथिपाई विभिन्न गणमाध्यम माध्यम रे सूचना दियाजिबो। हव्यशाली माँ मानक सेवा को निष्ठा और धर्मर कार्य बोली विवेचना करी प्रत्येक दायित्व निर्वाह पई जिलापाल आह्वान दैछन्ति। माँ मानकर सुरक्षित रहणी प्रवचन भर्जन पाला इत्यादि व्यवस्था सह चिकित्सा परिमल पानीय जल स्वेच्छासेवी सहयोगर मध्य व्यवस्था कराजिबो आउ एथिपाई संपृक्त विभागर अधिकारी और कर्मचारी को दायित्व दिया जाइछि। परवर्ती खबर बिना कौनसी जिनिस बंध करी एबे सरकार देबे 90,000 टंका। देश में केंद्र सरकार देशर गरीब श्रेणी लोकों पाई विभिन्न योजना चलाइछन्ति। केंद्र सरकार मात्र महिला वृद्ध व्यवसाय इत्यादि विभिन्न वर्ग को दृष्टि रखी एही योजना गुड़िक करती। तेबे एही योजना सरकार जून 2020 रे करथिले जार नाम थिला प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। पूर्व एही योजनार 80,000 टंका पर्यंत ऋण दिया जाउथिला किंतु एबे एहाको 10,000 टंका वृद्धि करा जाइछि। आपण एही 90,000 टंका तीनोटी पर्याय पाइबे। प्रथम पर्याय 25,000 टंका, द्वितीय पर्याय 25,000 टंका एवं तृतीय पर्याय 50,000 टंका दिया जाउछि। जो मानकर भल विश्वसनीयता अछि सेमाने अधिक सहजरे ऋण पाई परिबे। 30 जुलाई 2025 सुधा 68 लाख रु अधिक लोक एही योजनार लाभ उठाइछन्ति। एही योजना पई आपनको नगर निगम किंबा स्थानीय संस्थार पंजीकृत हेबाक पड़िबो। आपण जे कोनोसी बैंक को जाई किंबा ऑनलाइन रे ही योजना पे आवेदन करि परिबे। परवर्ती खबर नुआ बाइक किनिबाकू चाहूथिले आपणक पई खुशी खबर कारण सरकार 56तम जीएसटी परिषद बैठक रे
12% ଏବଂ 28% ଦୁଇଟି ଟିକସ ସ୍ଲାବ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେବଳ 5% ଏବଂ 18% ସ୍ଲାବ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ସାମଗ୍ରୀ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ନୂତନ ହାର 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ଏବେ ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବାଇକ୍ ଏବଂ ସ୍କୁଟରର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଯେପରିକି 350 ସିସିରୁ କମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥିବା ବାଇକ୍ ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟି 28%ରୁ 18%କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବାଇକ୍ ଯେପରିକି ବଜାଜ ପଲ୍ସର କିମ୍ବା ହୋଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭା ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଶସ୍ତା ହେବ। ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣ 350 ସିସିରୁ ବଡ଼ ଏକ ନୂତନ ବାଇକ୍ କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ଭଳି କ୍ରୁଜର ବାଇକ୍ ଉପରେ ଏବେ 40% ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଏଥିରେ 28% ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ ହେଉଥିଲା ଏବଂ 3ରୁ 5% ସେସ୍ ଲାଗୁ ହେଉଥିଲା, ଯାହା ମୋଟ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 32% ଟିକସ ଥିଲା। ଏବେ ସେସ୍ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ 40% ଫ୍ଲାଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇୟରଫୋନ୍ ପାଇଁ ସେହବାଜ ସରିଫ୍ ହଟହଟା। କାରଣ ବେଜିଂରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 2025 ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ସରିଫଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ରୋଚକ ଘଟଣା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁଟିନଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ସମୟରେ ସରିଫ୍ ତାଙ୍କ ଅନୁବାଦ ଇୟରଫୋନ୍ ଲଗାଇବା ନେଇ ହଡ଼ବଡ଼ ହେଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସରିଫ୍ ଇୟରଫୋନ୍ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପୁଟିନ ଏହା ଦେଖି ହସିବା ସହ ଏହା କିପରି କାନରେ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ ତାହା ଇସାରାରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏଭଳି ସମାନ ଘଟଣା 2022 ଏସୀୟ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସରିଫ୍ ସମାନ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ପୁଟିନ ତାଙ୍କ ଅସହାୟତା ଦେଖି ହସିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ପାକିସ୍ତାନର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶିରିନ୍ ମଜାରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସରିଫ୍ଙ୍କୁ କଡ଼ା କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ଅପମାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସରିଫ୍ ଏଭଳି ଲୋକହସା ହେବା ଘଟଣା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ମିମ୍ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ 4 ଦିନ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର। ସେପଟେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ ଖୋଲିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଜାରି ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରୋହିତ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ସାର ଚିନ୍ତା। ଖରିଫ ଚାଷ ପାଇଁ ମିଳୁନି ସାର। କେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ସାର ମିଳୁଛି ତ କେଉଁଠି ସାର ନ ପାଇ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଂଘାତିକ ସ୍ଥିତିରେ ସାର ସଙ୍କଟ। ସାରର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେଣି ଚାଷୀ। ଖରିଫ ଚାଷ ପାଇଁ ଏବେ ସାର ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ସାର ପକାଇବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ, ହେଲେ ସାର ମିଳୁନଥିବାରୁ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେବା ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ଅଭାବ ଥିଲାବେଳେ ଓ ସାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପତ୍ର ହଳଦିଆ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ସାର ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚଢ଼ା ଦରରେ ସାର କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ସାର ସଙ୍କଟ ନେଇ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ଅମାତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ବୌଦ୍ଧ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାରର ଅଭାବ ଦୂର କରିବାକୁ ଦାବି ରଖିଛି ବିଜେଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବ ଅଯୋଗ୍ୟ, ନୋଟିସ୍ ଜାରି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ସୁଭଦ୍ରାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଅଯୋଗ୍ୟ ଚତୁରତାର ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଏବେ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଚିଠି ଲେଖିଛି। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 15,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ ଚତୁରତାର ସହିତ ଅନେକ ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ଷୋଭର କଥା ଯେ ଆହୁରି ଲକ୍ଷାଧିକ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ତଦନ୍ତରେ ଶିଥିଳତା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 4 ଚକିଆ ଥିବା ଯୋଗୁଁ କାଟିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବାହନ ଡାଟାବେସ୍ରୁ 4 ଚକିଆ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ମେଲ୍ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି।
ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ ହିତାଧିକାରୀ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ଧାନ କିଣିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ଆଉ ଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାନୁଆରୀରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ମିଳିବ ବିମାନ ସେବା। ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଦେଇ ଯାତାୟାତ ହେବ ସୁଗମ। ସମୀକ୍ଷା ପରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆରଡିସି। ତେଣୁ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ କାମ ସାରିବାକୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିମନ୍ତେ ରନୱେ, ପାଚେରୀ, ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେବଲିଂ, ପାଣି ପମ୍ପ, କେନାଲ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ B2 କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଏହି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ରହିଛି 1090 ମିଟର ରନୱେ। ଆଉ 56 ଏକର ଜମି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲାବେଳେ ସେଥିରୁ 40 ଏକର ସରକାରୀ ଜମି, ସେଥିରୁ 24 ଏକର ଜମି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ 16 ଏକର ଜାଗା ପୁଣି କିଣାଯାଇଛି। 6000 ଗଛ କଟାଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କାମ ସରିବା ପରେ ଜାନୁଆରୀ 26ରୁ ବିମାନ ଉଡ଼ିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆରଡିସି। ସେପଟେ 2023 ମାର୍ଚ୍ଚ 5ରେ ପୂର୍ବତନ ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍କୁଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି। ଜାରି ହେଲା ଗାଇଡଲାଇନ୍। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ନୂଆ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଓ ସ୍କୁଲକୁ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସହ ସମନ୍ୱିତ ମଡେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶୈଶବ ଯତ୍ନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଗାଇଡଲାଇନରେ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଦେଶର ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ପୂର୍ବରୁ 2.9 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 15 କୋଟି ପିଲାଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସାମିଲ ହେଲେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ କାମ ଚାଲିଛି।